କେତେ ଲୋକ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଏଠି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼। Hello friends. Hi friends. Welcome to SimadsJourney channel. Yes. So आज आम नुआ ब्लॉग रे आम आसी टिके एमती आज 31st नाइट रे टिके माने देखिया पाई फायरवर्क्स। Yes, Singapore fireworks देखिबो एठी पूरा माने बहुत सारा प्लान हे छै, सो लाइटनिंग हे छै, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुए एठी ऑलमोस्ट 15 days 1 month तो हुए। तो सिस्टम देखिया को आछो, देखि एकदम बुली के मजा करी के जिबु आपन रुहंतु देखंतु आ मजा करन। मजा होची देखो केते लोक आछन, केते लोक देखन लोक अलग प्रकार भिड़ होई। हमको मिली है स्टार अलियंस रो ब्लू कलर बैंड, डार्क ब्लू जाऊ छबे हमर सेक्शन होची डार्क ब्लू, हम पड़ी जी पड़े बसी लेके बेसी पैसा बहुत सारा लोक आछन। केते सीट एठी अवेलेबल 27000 27,000 तो सीट्स अवेलेबल अछि। आउ बहुत लोक खाना पीना रही अलग जगह, रेस्टरूम वगैरह रही, ड्रिंक्स रही, सब रही। तो फ्रेंड्स आम आज सीट रे बसी गलु नहीं, पूरा अलग प्रकार भिड़ एठी, पूरा अलग प्रकार भिड़।
beautiful theme than ever. The space continues to expand. ଏଇବା ଆସିଲା The countdown starting. Seven, six, 5, 4, 3, 2. ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସିଲା ଆସିଲା सो फ्रेंड्स तो Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर हमारा फायर सरगला देखो केते वीडियो आज जीवन अलग प्रकार वीडियो सरू नहीं और ठीक तो पूरा वन ऑफ द बेस्ट फायर वर्क्स था माने पाखापाखि 1.5 घंटार फायर वर्क्स मैंने कले पूरा पूरा मजा आसीगला फायर वर्क्स देखिए बहुत बढ़िया एंजॉय करछु हमें हमते कोडी भी देखि रहलु बहुत बढ़िया फायर वर्क्स चला अब घर बाहरवा हम घर जावा क्या मिलियो कि नहीं मेट्रो देखिया